नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची पुणी एक नुआ भिडियो को आपण मानकु आज भिडियो एत इंपोर्टाट अच्छे आपण जानिले खुशी होइजिवे तो जणिया पूर्व आपण मानकु अनुरोध करुच्ची नुआ देखुछनी मो चैनल नुआ विजिट करछन तो निश्चय भाव में प्रथमे मो चैनल टी सब्सक्राइब करनियंतु बेल आइकन ऑन कर रखंतु एवं लाइक करंतु कमेंट करंतु एवं आपण माने कोड देखुछनी निश्चय भाव में मते कमेंट करंतु आउ बहुत मात्रा कमेंट करंतु जहाँ फल सरकार यही कमेंट गुड़िक आपण मान असुविधा जो आम यूट्यूबर भाई मान यूट्यूबर चैनल जो आसूची कमेंट गुड़िक से कमेंट द्वारा ही आम सरकार को जनाऊँ सरकार जो जानुंट जे यूट्यूबर किंबा कौन आमर गणमाध्यम हो जो जाऊँगी जो कमेंट गुड़ा आपण मानकर जो प्रोब्लेम हो निश्चय भाव में जेकोसी भिडियो आप देखुं से आपर प्रोब्लेम टी लिखु जहाँफल ये आपण मैंने कौन आपण मैंने सरकार पाखे खबर जाए पहुँची पार्छ तो चलतु अधिका न कही सीधा सड़क जाऊँगी भिडियो उपरकू आपण मैंने जानीपर तो प्रथम कथा हूँ आपण खुशी खबर जो मैंने डिसेम्बर 2 तारिख 3 तारिख दिन हठात गोटे एमती बड़ अपडेट सरकार देते से अपडेट टी हुए तो आम मानक बहुत खुशी लगी आ खुशीर परिणाम लास्ट को एत दुखदायक होता जे परवर्ती समय माँ मैंने भौणी मैंने भाई मैंने जो जाइले जे यहाँ आमपाई नाला यहाँ थी आउ जनक आउ कि लोक जो मैंने अयोग्य से मानी किंतु आम जानी जानी निजे निजे अयोग्य डिक्लेरेशन देदेले ओपीटी आउट जहाँ को आम कहते इंग्लीश रे ओपीटी आउट से ओपीटी आउट जो आसी आम मैंने आम माँ भौणी मैंने कि भाई मैंने हठात जापार नथिले जे एमती गोटे किसी अपडेट आसी जेहेतु मनरे गोटे उत्कंठा थिला मनरे गोटे आग्रह थिला मनरे गोटे उत्साह थिला जे आमे टंका पाइबु बोली से टंका जितले गोटे अपडेट आसला ओपीटी आउट और चेकबुक आसला हठात कि से मारी देते जे भाभी जे यहाँ आम गोटे सुवर्ण सुजोग चतुर्थ पर्यायर टंका मिल तृतीय पर्यायर टंका एपर्यंत मिल सारे 80 लाख हिताधिकारी पाई सारे तो यही 20 लाख जो मिल कोटी हवा बाकी अच्छी से आम माने बोधे सामिल हाँपाई सरकार ये गोटे योजना कि जो ऑप्शन टी देइछंती सेतिपाई उत्कंठार सहित आम मैंने मारी देइथिले मारिला परवर्ती समय जानिले जे एटा आम मान नथिला एवं गणमाध्यम जो भूल प्रचार टी हैला जे मु कहि रखुची कनक न्यूज रे जो प्रचार टी हैला प्रथम करिकी जे 18,735 जन लोक निज तरफ निज सो इच्छा क्विट कर ओपीटी आउट कर सरकार बहुत खुशी होती जहाँ हूँ ये लोक एक्चुअली सुभद्रा पाइबार अयोग्य थे प्रकृत में मिथ्या माने 100% मिथ्या धरिया को गले 15,735 जन लोक 735 जन लोक भी अयोग्य हेबे ना कारण यही आपण मैंने जदि रिव्यू करते सरकार जदि रिव्यू करते आउ थे अनुधान करते तो निहाती भाव में यहाँ जापारते प्रकृत में 15,000 जो 735 जन लोक क्विट करते जो ओपीटी आउट करते तो सेटा प्रकृत में सठिक नथिला बा उत्कंठार सहित जो मारी देते भूलवशत से जहाँ हूँ से जहाँ भी हो सरकार परवर्ती समय ताकू जापारी हुए तो कान में बाजी एवं सरकार तांकर जो अच्छी अभिभाषण तो देना आम विशेषकर विशेष सूचना आम जापार कि तो यहाँ बर्तमान आपण मानकर पुणी पुनर्बार फेरवा को जाऊँगी किंबा जदि बा कटि जाए जदि न फेरी पारे आपण मानक आउ थे सुजोग मिल जे अप्लाई करने यहाँ हूँ बड़ खुशी खबर हुए तो यही 2-3 दिन भितर आपण मानकर से ओपीटी आउट जो करते सक्सेसफुल देखुला सेटा पुनर्बार आपण मानक फेरी पार किंबा आपण मान जदि बार कटि जाइए सर्भर टोटाल डिलीट हो जाए तो निश्चय भाव आपण मानक आउ थे आवेदन करने यही आमर ऑफिशियल पोर्टल द्वारा किंबा गणमाध्यम द्वारा निश्चय से डिक्लेयर करेंगे आ मन रखु खूब शीघ्र यही कथाटी सरकार निजे कहे कारण सरकार हृदयबोध कर सारे हृदगम कर सारे जे प्रकृत में यहाँ अयोग्यता नथिला से गोटे चंचकतार तरतर अवस्था हुई आम पाइबू हठात माँ मैंने भौणी मैंने तो जानते केते आग्रह था टंका पाइबा सुभद्रा टंका समस्ते पाइले घर पाखे जड़े पाइले आउ जड़े पाई ना मनरे दुख थिला से दुख समय जदि किसी गोटे आसी जाए जे खुशी भाविकी से ग्रहण करनी से ग्रहणटा कर ओपीटी आउट
ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏମିତିକି ବି ବହୁତ ଘରେ ମଧ୍ୟ କଳି ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ, ଭାଇ ଆମର ପରିବାର ଭିତରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଭୁଲରେ ମାରିଦେଇଛି, କ'ଣ କରିବି? ବହୁତ ମେସେଜ୍ ଗଦା ହେଉଛି, ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ଏମିତି ବହୁତ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇଟା ଏମିତି ଆଉ କରିବେନି ପୁନର୍ବାର। ଯାହା ବି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଯାହା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ କରିବାର ଥିବ ତ କରିବେ, ନଚେତ୍ ନାହିଁ ସେଥିରେ ହାତ ମାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି। ଯଦି ଫେରିଆସେ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ହୁଏତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କୁଇଟ୍ କରି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବାକୁ ଦରକାର, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ପର୍ସନାଲ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାହିଁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ କ'ଣ, ମୁଁ ଆଜି ଉଦାହରଣଟି ପାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ OPT ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରାଯାଉଛି ତ ଦେଖୁଛି OPT ଆଉଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ଆସିଛି। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟିଯାଇଛି ବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି, ସେଇଟା କଟିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ସେ ତଥ୍ୟଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଏଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତ ଏଇଟା ଚାହିଁଲେ ସରକାର ତାକୁ ରିଭର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କଟିଯାଇଛି ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ସାମିଲ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସରକାର ଆ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଜାଣିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ କାନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛି ତ ସେଥିରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ 25 ତାରିଖ ସମୟ ଅଛି, 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେ 20 ତାରିଖ କିମ୍ବା 20 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାର ଏହି ଖୁସି ଖବରଟି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ସେ ଖୁସି ଖବରଟି ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ଡିକ୍ଲାର ହେବ, ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର EKYC ReKYC ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଟଙ୍କା ମିଳିବନି, କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଟଙ୍କା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟଙ୍କାଟି କେବେ ମିଳିବ, କେମିତି ମିଳିବ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ମିଳିବ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରି ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଅନ୍ କରି ରଖିବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନ ଦେଇପାରିଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭେଟ ହେବ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।